Diyan yung bundok pa yan guys. So, dyan yung bundok na inakyat namin, no. Yan. Bali-balian kami ni Agnes. Ayan, no. Si Jutsi. Bali-balian yung paa namin. Isang linggo ako di makalakad. Sakit ng tiil. Yan na. Nilakaw na muna guys, oh. Kana. Babaw dira. Sige. Yan ang bus namin na. Uwi ng Wajima. Yan, isisits. Lamig pa lang. Guys. Kaana lang ko unigi sa kabuok. Thank you for watching. Bye.